Dali. Hindi yan. Yung ano lang, numbers. Yan. Ito. Yan. 10 yan. Dito. 10 dito. Dito. Oo, 10. Yan. Very good. Oh, yung 1. Yung 9. Yan, 9. Oh, yung 3. Ano sunod sa 2? Oh, 3. Lagay mo sa 3. Lagay mo yung 3. Saan dapat yung 3? Oh, very good. Oh, sige, lagay mo. Baliktad. Okay na yan. Yan. Po. Oo, 4. Very good. Oh, hanapin mo yung 4. Asan yung 4? Hanapin mo yung 4. Asan yung 4? Ito yung 4, oh. Yan, yung 4. Lagay mo sa 4, ha? Saan yung 4? Ayusin mo. Baliktad. Very good. Baliktad. Ayusin mo. I-correct mo, anak. Dito yung 1. Yan. 4 yan. Baliktad yung 5 mo. Yung 5. Ganito yung 5. Oo. Oh, yung 1. Dito yung 1. Ay. Asan yung 1? Ayun. Asan na yung 1? Ha, saan na? Ay. 7 yan. Oh, yan. 7. Saan lalagay yung 7? Hindi yan. Ito yung 7, oh. Baliktad. Yan, correct mo yan. O yung 1, ito yung 1, oh. Lagay mo sa 1. Lagay mo sa 1. Baliktad ata. Yan, very good. O yung 6. Yung 6, ito yung 6, ha. O, ito yung 6. Yes. 9 yan. 9. O, yan yung 6. Kunin mo yung 6. Nilagay mo dun sa 6. Yan. Very good. Yan. O, yung 8. Saan yung 8? 8. Sige, yung 8 lang. Mamaya na yan. Dali. O, yung 9. Lagay mo dito sa 9. Sunod yun sa 10. Mali, baliktad. Dito yun, no. 8 yan. Yan, very good. Baliktad ata, anak. Baliktad. O, yung 6 na. Ay, yung 8. O, yun, yung 8. 8. O, ilagay mo na yung 8 dyan. Yay! Very good. Perfect, anak. Oh, ano yan? What is that? Ay, later na yan. Oh, hanap pa tayo. Wait lang. Mamaya na to. Ay, dito yan, anak, oh. Lagyan mo yung cow yan, eh. Cow. Very good. Oh, yung ice. Yung ano, yung... Saan yan? Dito yan. Sa ano? Yan. Lagay mo dito. Yan. Yung ay, yan. Baliktad. Very good, anak. O, yung monkey. Asan na yung head ng monkey? Ito yung head ng monkey. O, asan yung monkey? Ito ata yung hanapin mo yung monkey. Lagay mo yung head. Baliktad. Ay, dito ata yan, anak. Baliktad. Sorry, mali si mama. Tama ba? Ha? Hindi, dyan yan. Mali. O, dyan ata yan sa monkey. Baliktad. Very good. O, asaan yung ano? O, dito pa. Hanapin mo pa yung... O, yung elephant. Asan yung elephant? O, dito mo yung elephant. Ayan, elephant. Hanapin mo dyan yung elephant. Dali. Hanapin mo yung elephant dito. Very good. Oh, ito pa yung bunny. Yung ano yan? Ay, yung frog. Yan. O, yung bunny. Giraffe ata yan, nak. Giraffe. Asan yung giraffe? Ba? Sige. Yung frog. Ito yung frog, oh. B. Ito yung frog.
Meron pa, si si wolf ata to. Ay, wag mong punitin, anak. Saan si giraffe? Mali. Ito, frog yan. Asan yung frog? Ayan ata yung frog dito. Baliktad. 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 Dito yan, yung frog. Frog. Yung ano pa, si wolf ata yan. Lagay mo yung ulo ni wolf. Wolf. Lagay mo. Yan, okay na yan. Very good naman. Ito si giraffe pa. May isa pa na. Si Bunny. Paan pa si Bunny? May kulang pa, Dami pang kulang. Okay. Si giraffe ata. Yan, giraffe. Kulang ng isa. Kulang. Hanapin mo. Saan na yun? May kulang pa. Andun ata. Hindi What the kama? Very good naman ang baby ko ay. What the kama? Ito. Puto suto ka. Ito na pala. Oo, nagawa na pala niya to. Apis. Anak, ito pa. Ito pa, baby ko. Uy. Tapos. Puto. Octopus nga yan. Octopus. Dapat mahanap pa tayo ng lagayan. Asan na yung iba? Saan ba yun? Fish. Ha? Fish. Fish. Very good. Asan na yung Hanap pa tayo ng Ano yun? What is that? Ano yan? Shell. Fish. Ha? Fish. Fish nga po. Wala. Asan dito? Ay, anak, ito Lagay mo dito Fish. Asan yung panda? Hanapin mo dito yung panda. Dali. Lagay mo dito yung panda. Yun. Tsaka yung bird. Hanapin mo yung bird. Ayun yung bird, Ayun, Ayun yung bird. Ilagay mo dito yung panda, bird, tsaka elephant. Dali. Baliktad. Yan, very good. Tsaka yung bird. Kunin mo yung bird. Saan yung bird? Ito, lagay mo dito yung bird, Tabi mo muna yan. Yung bird, anak. Ito, Lagay mo dito. Uy. Yung bird, tanggalin mo. Dali. Lagay mo dito yung bird. Yan. Bird. Baliktad. Baliktad. Baliktad na. Yan. Yung elephant. Ito yung elephant, ha. Ano to? Tsaka yung kotse. Yung car. Baliktad. Yan. Yung car. Saan yung car? Hindi yan. Hindi yan. Hindi. Yun yung malaki. Yan. Baliktad. Yan. Very good. Okay. Hanap pa tayo. Ano to? Tapos. Okay lang yan. At least na muna. Nag-aaral pa tayo ng mo. Ito na ko. Ano ba to? Tuturuan kita. Ito. Ilagay mo yung mga bilog dito, dito. Ayan, lagay mo dyan. Hanapin mo yung kapares niyan, ha? Galingan mo. Ayan, very good. Hindi yan. Hanapin mo yung kapares niyan. Dali. Ako.
Dali na. Lagay mo dito. Dali na. Tinamad na naman na buraray na to.